Pozdrav ekipa, dobrodošli u novi video na kanalu Obitelji Lenart. Kao što vidite, nalazimo se u jednom drugom okruženju, nalazimo se ni manje ni više nego u Mateovoj garaži. Razlog je tome što imamo nešto novo. Pored mene nalazi se jedan jako kvalitetan bicikl marke Mokvil, modela Basalt 2.0. I ono što nam sad preostaje da napravimo je da najprije otpakiramo ovaj bicikl, da vidimo šta se sve nalazi u tom paketu, a onda ćemo pričati dalje o njemu. Tako da nemojte izlaziti iz ovog videa jer radi se o jako zanimljivom i kvalitetnom biciklu. I evo ga ekipa, kao što vidite, bicikl je spreman, nakon par šarafića, pedala, blatobrana, tako nekih sitnica, jako brzo se bicikl sastavi, ništa teško, ništa strašno. I bicikl je u biti sad spreman za vožnju, a prije nego što se bacimo na vožnju ćemo malo popričati o karakteristikama, nekim performansama, bateriji i svemu ostalome. Ljudi, ovaj bicikl kad izvadite iz kutije odmah vidite koliko je robusan, koliko je jak, lijepog dizajna, a sa ovim debelim gubetinama ja sam se našalio da bi trebao sad naći plug, sjačicu, ostalo što treba zakvačiti ovaj bicikl i da onda idem u polje s njim obrađivati zemlju. Sljedeća stvar po performansama, ono što sam uspio pročitati i vidjeti za ovaj bicikl, bitna stvar za nekakvu vožnju, budući da se radi o biciklu koji može po raznim terenima, su naravno kočnice. Na ovom biciklu su hidrauličke kočnice i navodi se da koče super bez obzira u kakvim se uvjetima radi. Tako da ćemo to naravno sve isprobati. Kočnica će biti jedna od isto važnih stvari uz sve ostale karakteristike koje ovaj bicikl nudi. Na bicikl mogu krkani do 160 kg, tako piše u uputstvima. Mislim da niko teži neće ni upotrebljavati ovakav bicikl, ali vrlo je bitna stvar da znamo da može stvarno izdržati velika opterećenja. Krenuši, znači prvo od debelih guma, to je ono prvo što vidiš kad vidiš bicikl, to ti odmah upadne u oko kao da se radi, ne znam, o nečem novom, nečem drugačijem nego do sad viđenom. Sljedeća stvar što mi je zanimljiva kod bicikla, da ne govorim sad o nekim detaljima koliko su sve lijepo napravili, na primjer display koji ima HD rezoluciju, znači na njemu možete vidjeti sve, čak vidite i žmigavci koji vam žmigaju, jer da, ovaj bicikl ima i žmigavce, dođi kamerman ovdje da pokažem, to mi je jedna od ono stvari koje do sad nisam viđao na biciklima. Znači ovdje imamo integrirano u rami svjetla, štop svjetla nema zato što to nije potrebno, znači ne znam od koje točno godine, ali znam da u Njemačkoj, Europskoj uniji da nije obavezno da bicikl ima štop svjetla, ali da mora imati kad je mrak neka svjetla, to znamo svi. Tako da on ima jedno gore, ima znači sa lijeve i sa desne strane svjetlo i ono što je najzanimljivije, čak nije ni žute boje, nego onako moderno napravljen bijeli, a žmiga žuto. To ću vam isto i pokazati, usput možemo odmah upaliti display. Gore će nam pokazati ako upalimo žmigavac, žmigat će žmigavac, evo ga. Nisam upalio još svjetla, to ćemo tako što ćemo stisnuti na plus i zadržati, evo ga. Jedno što ako sam u kvaru nema sva 4 žmigavca, to je jedna mala zamjerka, šalim se naravno, bicikl ćemo izgurat negdje u stranu ako ostanemo u kvaru, nije auto da treba sva 4 žmigavca.
Sljedeća stvar, recimo kod bicikla, barem meni je bitno to, iako imam garažu, mogu puniti bicikl možda u garaži to, ali recimo kad je nekakva podrum gdje se drži bicikl ili nekakva druga, nešto drugo i onda vam treba sad punjenje baterije i onda bi bilo nezgodno sada morate puniti na licu mjesta bicikla. A ovdje bicikl kako i danas uglavnom dosta i rade, možete vrlo jednostavno skinuti. Baterija je čas posla vani, znači ponese se u kuću i lijepo se napuni. Još jedna zanimljiva stvar, ovaj bicikl vam nije samo bicikl na struju, znači on je i nekakva trafostanica, nećete vjerovati, znači ima ovdje se puni, a ovdje ima izlaz struje, čak postoje za njega i oni, kako se zove, ti boksevi koji skupljaju struju i onda se još spajaju na nekakve solarne panele koje možete negdje razvući, tako da možete s ovim biciklom komotno biti na nekakvom dužem putovanju kroz prirodu, u kampiranju, bilo gdje, zato što na ovaj paksic, što bi mi rekli, ima ovdje jednu prekrasnu drvenu njihovu, već kao neki njihov zaštitni znak, postaje ova drvena ploča koja se može skinuti, može i ostati gore, mogu doći 2 torbe, možete neki šatorčić imati i ponesti te panele koji se otvaraju, spojiti struju, znači puniti si i bicikl, puniti si nekakve uređaje, svoje mobitel ili sve ostalo što trebate. Tako da, bicikl je znači od neke vožnje male do nekakvih ekstremnih avanturističkih putovanja s biciklom, ludiranja po prirodi. Šta ću ja probat? Morat ću si obući kacigu i zaštite za koljena da se ne razbijem, jer baš planiram malo izludovati sa svojim biciklom, zato što mi djeluje da moram ludovati s njim. Nisam još rekao da ima i jako dobre amortizere, što se naravno isto spominje u specifikaciji, što još dodatno poboljšava vožnju, udobnost, sigurnost i sve zajedno. Firma koja već dugi niz godina radi na razvoju ovakvih stvari. Hoverboarde su radili, tu su biti, ja mislim, i krenuli, koliko sam uspio pročitati iz njihove povijesti, ali znači dugi niz godina i evo danas imamo ovako jedan bicikl koji stvarno, ne znam, ostao sam bez teksta šta bi uopće rekao. Da ne govorim sad i dalje o nekakvim ovim mašinicama, ima uglavnom 5 stepena se može namjestiti ovih brzina, možete namjestiti da vam stepen jedan bude 5 km na sat, drugi stepen da bude 7, treći 15, četvrti 20 i peti da bude 25 na sat. I onda samo mijenjati između tih modova. To vam daje baš jednu pravu zabavu s ovim biciklom. I da ja sad ne bi puno više vama pričao o tome, najbitnije je ono šta on meni donese, a to je ona vožnja, da vam o tome ispričam, tako da dosta je bilo, idemo spuštamo bicikl, idemo naprijed jedan mali krug, onda ću vam reći još jedan kratki dojam o tome. I evo nas ovako, ovo su prvi metri, pa onda će tako doći kilometri vožnje. Morao sam se toplo obući za bundat zato što je hladno. Sada ću malo usporiti da ne bi naišao neki auto. Najosnovnije stvari sam vam ispričao još u garaži, a sad je vrijeme da još popričamo o nekim stvarima. Jačina ovog motora je dozvoljena u Europskoj uniji, ali kod ovog modela je zanimljivo i što po toj jačini ima jako veliki okretni moment ovaj bicikl, tako da se jako brzo dođe od 0 do 25 na sat. Ono što sam se malo prije uvjerio, probat ćemo još jednom naglo zakočiti, znači bicikl staje stvarno prebrutalno dobro. Za promjenu brzina tu je Shimano mašinica sa 8 brzina i vrijeme da vidimo kako ona šalta. Sad sam stavio na najlakšu brzinu, u prvu, ajmo reći tako, evo. Morat ću staviti na 8, zato što je ovo prejak bicikl da u prvoj samo vozi. Evo ga, vidimo i kako mašinica radi glatko, bez ikakvih problema. To je dobro. Znači amortizeri su fantastični, kočnice briljantne, mašinica Shimano koja mijenja brzine radi glatko, svjetla rade, žmigavci rade, ne znam šta još imamo za ispričati ovom biciklu, ali definitivno bicikl oduševljava sa svojim performansama. I ranije sam spomenuo debele gume,
viđene su već debele, ima bicikla, mislim da će i ovih dimenzija, nije to sad nešto novo prvi da su oni napravili, ali guma i felga i zajedno s ovom ramom i kompletan dojam bicikla, ja nisam ovakav viđao još, iskreno da vam budem, a na posao kad idem tamo bude pod krovom baš za bicikle, dođe puno ljudi sa biciklima, jako puno ima sad električnih bicikla, dolaze s romobilima, nešto poput toga ja još do sad nisam vidio, to vam garantiram. Još niko nije sa Mokvilom došao, sa Pasaltom tamo, tako da eto, možda to samo razlog da ja nisam vidio ovakav bicikl ranije. Naravno, ova vožnja neće biti kao test vožnja, ovo je čisto toliko da vidimo ove najosnovnije stvari, da se malo upoznamo samo sa biciklom, a prava vožnja u stvarnoj upotrebi ćemo napraviti u Schwarzwaldu, to ćete moći vidjeti u sljedećem videu, bit će zanimljivih snimaka, to vam garantiram. A ono što sam još htio reći, što nisam spominjao u opisu videa, imate, kog zanima, imate link, imate čak i kod koji možete iskoristiti za kupnju bicikla. I kod ovih bicikla mislim da je najvažnija stvar koju bi ja rekao je to ono, jedna filozofska, ajmo tako je nazvati, kad kažu nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari. To nam se puno puta, vjerujem svima nama u životu, više puta događalo. U međuvremenu ćemo se okrenuti jer ne želim ići u onom smjeru. To nam se više puta do sada u životu događalo, da kupimo nešto jeftinije i onda to brzo moramo mijenjati. Ako već kupujete bicikl, ja sam ovo je meni sad drugi bicikl električni, kupio sam Elite jedan, sebi jedan. Bicikli su dobri, bicikli su ok, ali nisu naravno nije bio u cjenovnom rangu kao ovaj bicikl, tako da definitivno je ovo neka sasvim druga priča i mislim da ovaj bicikl jednom kad kupiš, kad si ovaj bicikl kupio si imaš bicikl. A naravno da je bicikl nekakva stavka koja nam se baš ne uklapa u svakodnevni proračun ili budžet, ajmo tako reći. Ne brinite se, imate na stranici gdje kupujete bicikl, možete izabrati između nekoliko načina plaćanja. Ja namjerno biram moje poljske pute, malo da isprobamo. Imate više načina plaćanja, tako da između ostalog imate i Klarnu. Možete uzeti na 12 mjeseci, na 2 godine. Isplati se, imate jednom onda bicikl kako treba. Neko leti u avionu, ja evo letim na biciklu. Šta kažete da probamo tu na nasip gore, ovako, direktno? Uspio sam se popest, iako nisam, stavio si na manju brzinu. Ali moram govornal zategnuti. Tako da ćemo još jednom pokušati ovu egzibiciju. Naravno da ću ga staviti u prvu, da mi bude lakše okretati. Malo pod kosu. Moramo ipak, znači ipak planina, velika kosina. Uglavnom definitivno ne bi evo sa bilo kojim biciklom se usudio ići na ovakvu vožnju. Ali ovaj bicikl to radi fenomenalno. Idemo probati sad sa malim zaletom. Ne zaboravite da sam ja ipak čovjek od 50 godina. 52 na vratima. To bi bilo to što se tiče ove kratke, znači samo prve vožnje. Vi sami procijenite u kakvom se biciklu radi, snaga je neupitna, čvrstoća je neupitna, kvaliteta je neupitna, sad je upitno samo koliko u vama ima entuzijazma i želje za ovakvom stvari. Još jedna stvar koju na kraju mogu reći,
bicikl, električni, neobični, ubija ljenost prema vožnji na biciklu, prema nekakvom sportu. Svima nam je potrebno da nešto radimo, da malo vježbamo, da se malo krećemo. Bicikl treba tjerat, nije sad ovo ljenčarenje, znači opet sam dobio ritam srca, dobio sam da mi prorade malo krvne žile, da se to da tijelo profunkcionira, pogotovo kad je ovako hladno vani, definitivno je dobro otići, a kad znate da će vam jedan bicikl sa svojom strujom pripomoć u vožnji, onda je to puno ljepša stvar i bolja. Dosad se ubija ovu ljenost koju imamo svi. A budući da je prvi mjesec još uvijek, poslije nove godine smo svi nabacili koju kilu, mislim da je pravo vrijeme da se ja osobno aktiviram, to ću sigurno napraviti. I ono što sam htio za kraj reći, samo sljedeće, da ga sada ubacim u kamper, ili ću ga sad staviti u garažu, a onda ide u kamper i onda idemo sa kamperom u Schwarzwald, zato što na vrijeme i sa snimanjem i sve zajedno ne mogu odavde krenuti i da idem sa biciklom direktno tamo, jer ću i to jednom napraviti, a ima i dosta do gore vozice, tako da ićemo sa kamperom fino uživati u prirodi, usput ćemo napraviti jednu pravu vožnju šumsku, makadamsku, uzbrdo, nizbrdo, znači sve moguće stvari ćemo napraviti s njim. Link je u opisu videa, kod je u opisu videa i navalite. A ja odo naprijed ovo što sam rekao i vidimo u sljedećem videu. Share, like, subscribe i pičite.